तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमच्या बरोबर आसा आमचे लिडर बाब सलमान खान आनी बाब सुनील सिग्नापूरकर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की वीज, इलेक्ट्रिसिटी, पावर हो एक आम आदमी पार्टीचो सामको एक कोर इशू. आमी ह्या मुद्द्याचेर इलेक्शनां लढल्या आनी इलेक्शनां जिखल्या, दिल्लीक जावं पंजाबाक जावं. आनी आज देशभर आम आदमी पार्टी जी आसा ताजी एक निशाणी जाल्ली आसा की ही एकूच पार्टी अशी आसा जी जेन्ना सत्तेर येता ती वीज फुकटूय दिवंक शकता आनी 24 तासूय दिवंक शकता. इट हॅज बिकम अ कॉलिंग कार्ड म्हणटा तशें ऑफ आम आदमी पार्टी. वी आर द ओनली पार्टी हू हॅज डिलिवर्ड सच अ ग्रेट प्रॉमीस. जेन्ना आमी इलेक्शनां लडटाले तेन्ना लोक हांसताले दिल्लीक, तुमी कशें करतले काय म्हणून, करूंकूच शकना म्हणून. आमी दिल्लीक करून दाखयलें, तें पळोवन पंजाबाक आमचो सरकार घडलो आनी आतां पंजाबानूय काम चलिल्लें आसा. गोंयांत सुद्दां आमी हें आंदोलन गोंयांत हाडपाक प्रयत्न केलो. तुमी जाणा 2021-22 व्हडलें वीज आंदोलन केलें. गांवां गांवांनी आमी आमची मॅसेज पावयली. ताजेर व्हडल्यो डिबेटी जाल्यो. आमचो दिल्लीचो पावर मिनिस्टर आनी गोंयच्या पावर मिनिस्टर, त्या डिबेटीचो निकाल सुद्दां तुमी पळयलो. आनी वायट दिसता की गोंयांत आमकां चान्स ह्या फावटी मेळूंक ना. आनी ताज्या खातीर आज गोंयकारांक म्हारग वीज आनी थर्ड क्लास वीज हें सोंसचें पडटा. आज विजाचे दर वाडत राविल्ले आसा आनी लायटी परत परत वता, शटडावन जाता, ब्रेकडावन जाता. खुबशे इन्सिडंट्स अशे जाता की लायन्समॅनांक शॉक येवन तांचो जीव वता. सो हें सगळें आज गोंयकारांक सोंसचें पडटा. बिकॉज आय फील दॅट जर आम आदमी पक्षाक चान्स मेळिल्लो जाल्यार 2 वर्सांनी आमी गोंयकारांक सुद्दां 200 युनिट फ्री वीज आनी 24 तास वीज आज दिवंक शकतले आशिल्ले. पूण आज भारतीय जनता पार्टी सरकारान आसा मुळे परिस्थिती सामकीच वेगळी आसा. तें सोड, फुकट वीज तरी तुमी दिना, 24 तास वीज दिना. पूण विजाच्या नांवार जो भ्रश्टाचार चल्ला गोंयांत तो एक सगळ्यांक व्हडलो इशू आसा आनी तो आज उघड करपाक आमी तुमच्या समोर आयिल्ले आसा. तुमी सगळे जाणा की पावर मिनिस्टरान एक व्हडलो प्रोजेक्ट केला की गोंयभर 5,000 कोटीचे अंडरग्रावंड केबलिंग जातलें. हे 5,000 कोटीचो कसो वापर करता आनी खरें गोंयकारांक त्या 5,000 कोटीचे कितें मेळपाचें आसा हाचे बद्दल फुडें सांगपाक हांव मागता आमचे बाब सलमान खानान, जाणें हाजेर बरी स्टडी केल्ली आसा आनी सारकें तुमकां टॅक्निकली सगळें तुमकां डेटा दिवंक सांगतलो की केदो व्हडलो भ्रश्टाचार अंडरग्रावंड पावर केबलिंगाच्या नांवार चल्ला तो. हांव तुमचो सलमान खान, आम आदमी पक्षाचो. आयज तुमचे फुडें एक व्हडलो स्कॅम जो घडला आमचे म्हापशा शहरान ते फुडें हांव तुमचे हाडटा. ही कॉपी जी आसा ही आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची टेंडर कॉपीचो एक पेज आसा. पेज नंबर 307 सिरियल 19. हो कितें सांगता, पावर केबल विथ ISI मार्क हो खंयचो आसूंक जाय. 5 मेक दिल्ले आसा. पॉलिकॅप, टॉरेंट, युनिवर्सल, KEI आनी गुप्ता. ह्यो जेन्ना 5 स्पेसिफाईड मेक दिल्ले आसा तर तुमी ते सोडून डायनामिक नावाचो हो केबल कित्याक घातलो. डायनामिक हो ह्या खंयच्याच ह्या हेतून उल्लेख केल्लो ना सरकारान. खंयच्याच हेतूनचो स्पेसिफिकेशनाचेर तो खरो उतरोवंक ना. ह्यो 5 कंपनी आमच्या गोंयच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान टेस्टिंग करून सर्टिफाय करून ही नांवां हाडलेली आनी ह्याच केबलाचो पयसो सुद्दां आमी टेंडराक दिल्लो आसा. जेन्ना हांव मर्सिडीज मागता, जे पयशे हांवें दिले ते मर्सिडीजाचे, तर म्हाका मारुती 800 कित्याक दिली. हो प्रश्न नंबर 1. हेजो उत्तर दिवचो पावर मिनिस्टरान. सेकंड, LT केबल जे आसा, प्रत्येक LT केबलाक जमनीन ले करपाचो एक प्रोसिजर आसा. ते प्रोसिजरान कितें आसा की केबल जे आसा तो खंय फातराक लागूंक जायना आनी सकयल तेजे रेंव 75 mm ची आसूंक जाय आनी वयर आसूंक जाय 75 mm प्लस तेजेर ब्रिक्स आसूंक जाय.
आणि तेजो डेप्थ जो मेन्शन केला 1 मीटर असता LT केबलाचो 1 मीटर म्हणजे जे पैसे जे दिल्ले गेले आसा ते 1 मिटराचे हिसपान दिल्ले गेले आसा आणि HT आसा तो 1.2 मिटराचो आसा म्हणजे 1.2 म्हणजे कितलो खोल झालो पण ह्या लोकांनी म्हापशान LT केबल घरांनी 5 इंचाचेर फक्त 5 इंचाचेर घातलेले आसा विदाउट सँड विदाउट प्रोटेक्शन हेजे अर्थ हे की जेन्ना केबल डॅमेज जातलो तेका कितें तोपतले फातर आणि उदक तेजे भितर वयतलें सगळ्यांक थंय वीज जी आसा ती लागतली आणि लिकेज जे आसा करंट तो फ्लो जावपाक लागतलो आणि तो घातक फेटल करंट तो हे जाले प्रश्न नंबर 2 की हे करताना जे आमचे डिपार्टमेंटाचे जे लोक आशिल्ले ते इन्स्पेक्शनाक कित्याक येवंक ना हो प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 3 अर्थिंग ऑफ द RMU हो टेंडराचो 231 पेज नंबर स्पेसिफाय करता की कशी अर्थिंग आसूंक जाय अर्थिंग म्हणजे सगळ्यात इम्पॉर्टंट वस्तू असता खंयचेय इक्विपमेंट तुम्ही घरा वापरता इवन एक फेर वापरता तेका अर्थिंग असता कित्याक असता तुमकां सेफ करपा खातीर की बॉडीन तेजे जर सप्लाय येयली तर तुमच्या आंगान येवंक जायना ह्या जितले फिडर पॅनल आसा जितले दिल्ले आसा थंय तांकां अर्थिंगाचे जे पीठ असता ते गायब आसा एक पीठ करपाक 5,000 लागता 2 लागता एका 10,000 रुपयाचे ते पैसे खंय गेले आणि ते पीठ कित्याक घालूंक ना आणि तुम्ही सगळे केबल कनेक्ट करून चार्ज करपाची तयारी आसा तुमची तर हे अर्थिंग तुम्ही कित्याक दिवंक ना आणि थंय खंयचो ल्हान मूल भुरगो स्कुलाक सुटून हात लायता फिडराक आणि तेजो जर जीव वयता तर कोण जबाबदार हेतून स्पेसिफाय केला की अर्थिंग कशी आसूंक जाय आता हे तेजो उल्लेख हांव करता RMU आउटडोर मेटल क्लॅड स्विच गियर लोड ब्रेक आयसोलेटर डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर ह्यो जितक्यो 4 असता वस्तू तांकां गव्हर्मेंटाचे स्पेसिफिकेशन आसा साइज ऑफ कॉपर अर्थ बस बार शुड बी 105 स्क्वेअर mm कॉपर हा जाल्यार 105 आणि जर GI वापरता GI अर्थ बस बार 75 mm इतके मोठे 75/12 mm कितकी दाट झाले म्हणजे जेन्ना 11,000 वोल्टाची वीज लीक जाता बॉडीन तेज्या तर हे दोन्ही पट्टी जे आसा ते तेका विस्टँड करता म्हणजे सांबाळून घेता म्हणजे 1,000 किलोचो लोड जर घातलेलो आसा तर एक पाय 500 आणि एक पाय 500 घेवंक जाय तेंच्यांनी 25 mm ची पट्टी घातला 25 mm ची पट्टी कशीच घेवची ना जेन्ना फॉल्ट जाली ते पयली फेल जातले हे आमचो प्रश्न नंबर 4 ह्यो पट्टींचो जे पैसे पे केल्ले आसा ते खंय गेले आणि ते पातळ जे घातला आणि त्यांचा जो डिफरन्स आसा पेमेंटाचो तो खंय गेलो अर्थिंगाचे पैसे खंय गेले हो प्रश्न हो सगळ्यात इम्पॉर्टंट असता जेव्हा हाय टेन्शन केबल असता 11,000 वोल्ट 33,000 वोल्ट तेका एक मार्कर असता दाखोवपाक ह्या जमनीन ह्या भुंयेन एका मिटराचेर हो केबल आसा तेजो रूट मार्कर कसो असता जमनेन 600 mm असता तर जमनेचे वयर 400 mm असता म्हणजे टोटल हाईट कितली आली 1 मीटर म्हणजे तुमचो कॅमेरा स्टँड आसा तितको म्हणजे तो इतलो भितर आसा आणि भायर 400 mm दिसता तो पण ह्यांच्यांनी ते बेस्ट शिमिटीचे तेका लावून तेका सकयल सिमेंट लावून ते भितर काय डेप्थ घालूंक ना फाल्यां जर ते शिमिटी कोण उखलून घेऊन वयता आणि थंय JCB हाडून कोण मारता तर आमचो ब्लॅकआउट निश्चित आसा आणि तो JCB वालो सुद्धा तेजे प्राण जे आसा ते धोक्यान पडटा हे इतले इम्पॉर्टंट आसा आणि खंय खंय केबल बँड मारता थंय सुद्धा तेका बँडचे इंडिकेशन दिवंक जाता बँड जालो आणि तेका एक डिस्टन्स मेन्शन केला 100 मिटराचेर हे आसूंक जाय हे मार्कर रूट मार्कर जे म्हणतात ते 100 मिटराचे तो आसूंक जाय ते सुद्धा ना हे हांगा स्पेसिफाईड आसा 100 meters apart and along the length of the cable. So माझे हे जे रिसर्च आसा तेजे हेतू एकूच आसा आमचे गोंयचे लोकांची सेफ्टी आणि जे आमचे कडेन जे छळ जाला तो माझो डिमांड आसा पावर मिनिस्टरा कडेन आणि डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन की हेजेर विजिलन्स इन्क्वायरी जावची आणि तातून जे डिफेक्ट्स आसा त्यो रेक्टिफाय करच्यो
ना जाल्यार येताचे जे वर्स आसा थंय तांकां तो परिणाम आमकां पळोवपाक मेळटलो. आतांच तुमी पळयता अंजुना हो केबल फेल जालो, तो केबल फेल जालो, कित्याक जालो? रिजन आसा, हो केबलाचो लायफ आसता 50 वर्स. जर पॉलिकेब आसा, रेप्युटेड आसा, दांडापुरी हाडना म्हाका खबर ना ते कसले आसात आनी ते कितले टायम येतले तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी कोण घेवंक शकना. म्हापसा फुल म्हापसा. दिस इज द होल म्हापसा प्रोजेक्ट, फुल म्हापसा. 125 कोटीचो टेंडर. सुनील बाबू आपाचो आसा सलमान खान, तो इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. तेणी तो रावता म्हापशान आनी तेणी हो जो आयज जो इश्यू हाडला डायनामीक म्हणून खंयची एक डुप्लिकेट कंपनी कसली खबर ना. तो सांगता आमी दिले पयशे मर्सिडीसाक आनी आमकां दिता ते मारुती कार. असो हो सरकाराचो सगळ्या कडेन हे इलेक्ट्रिकल केबल न्हय, सगळ्या कडेन स्मार्ट सिटी जावं, G20 जावं, ते नॅशनल गेम्स जावं, जे ते MVRचे जे काम आसा ते जावं, सगळ्या कडेन घोटाळो केल्लो आसा. 40% सरकार जावन आसा. हांव ह्या CMाक आयज विचारता, तूं फायनान्स मिनिस्टर, तूं पयशे फारीक, तूं पयशे हे करता, तुजो कांयच कंट्रोल ना ह्या आमच्या पावर मिनिस्टर ढवळीकर. तो सारको एक्सपिरियन्स PWD मिनिस्टर, ताका सगळें खबर आहा कशें कितें खावपाचें कितें करपाचें. तुजो कांयच ताचेर कंट्रोल ना. आमी इमिजिएट विजिलन्स हे मागता आनी हांव रिक्वेस्ट करता. फोटो दिका मेरे फोटो दिका. आनी हांव रिक्वेस्ट करता, जशें आमचे सलमान खान जो इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसा म्हापशाचो, तेणी जो पॉयंट आवट केलो, आमच्या गोंयांत कितकेशेच इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसात, ते सगळ्यांनी हे ड्रॉईंग पळोवचें. 1.5 मीटर खड्डो मारून जेचे इलेक्ट्रिकल केबल जो तुमी रस्त्यार पळयता आसतलो मोठो, सरावंडेड बाय रेंव, सगळी सँड सरावंड केला, त्याच्यावर मागीर ब्रिक्स दवरल्या तेंच्यांनी. हे सगळ्यांनी पळोवचें आनी ते कंपनी खंयची यूज करता ते पळोवचें. तेणी सांगलां कंपनीचें नांव पॉलिकॅब आनी कसले कसले कंपनी सांगल्या. हेंच्यान दुसऱ्याच आमच्या हड्ड्यार हाडून घातल्या डायनामीक कंपनी खंयची. तेजो जो वायट परिणाम आसा, जेन्ना उदीक भरतले, लीक जातले, केन्ना लिकेज मारतली, ते कोणाक आमकांच जातले. ते हे सगळे इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स हांव तांकां मागता की तुमच्यांनी येवन ते पळोवचें. गोंयांत रेंवूच मेळना. हेंचे खंयचे घालता इतके रेंव, खंयचे घातल्या हेंच्यांनी रेंवान? गोंयांत रेंव मेळना. कितें घालता ते? घालीत ना रेंव ते, फक्त एस्कालेशन केबल ओडटा. हेजी विजिलन्स इन्क्वायरी जावची आनी आमी हे फुडें हे करतले. तुम्ही पळयले येदो व्हडलो स्कॅम आज एक्सपोज केल्लो आसा. जशें सांगलें, टोटल गोंयचे अंडरग्रावंडिंगाचो प्रोजेक्ट एज अनाउन्स्ड बाय द मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, ऑलमोस्ट एक 5,000 कोटीचो प्रोजेक्ट तांणी हे घेतलो. आनी हो जो टेंडर आनी जो प्रोजेक्ट सलमान खानान एक्सपोज केला तो 2020 125 कोटीचो टेंडर आशिल्लो. तो आज एक्चुअली कितलो ताजेर खर्च जाला ते आमकां खबर ना. हे पावर मिनिस्टरान उघड करचें. आनी हो जो भ्रश्टाचार आसा तातूंत 2-3 मुद्दे आसा एक्चुअली. भ्रश्टाचार जो पयलीं आसा तो कितल्या लेवलाचेर चल्ला तो मुद्दम पळोवंक जाय. एक म्हळ्यार जेन्ना टेंडर डॉक्युमेंट येता बीड करपाक, वेगळे वेगळे कॉन्ट्रॅक्टर बिडींग करता, ते बाबा पॉलिकॅबाची रेट लावन बिडींग करता. टेंडर आनी कोणाक तरी दिता आनी तो डायनेमिकाची हें घालतात. म्हणजे जो मनीस ताका टेंडर मेळूंक ना तो ऑनेस्टली पॉलिकॅब केबल, बरे ब्रँडिंगाचे केबल घालपाचो आशिल्लो, ताजी ही संदी गेली काय ना हातांची. तोय जाय जाल्यार डायनेमिकाचे टेंडरान प्रायस कोट करून टेंडर जिखतलो आशिल्लो, पूण ताका ही संदी मेळूंक ना. सो खंयच्या लेवलाचेर हें भ्रश्टाचार जाता मुद्दम पळया. दुसरी गोश्ट, ही जी डायनेमीक केबल आसा ती एक राजस्थानी कंपनी. हो कॉन्ट्रॅक्टर जो काम करता तोय राजस्थानचो. सो हे राजस्थाना बरोबर इतली दोस्ती कित्याक? हे मिनिस्टर लेवलाचेर हांची कितें मैत्री आसा काय? हें पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळकरान मुद्दम उघड करचें. तुमचें कितें ह्या राजस्थानी कितें तरी कनेक्शन आसा काय? तिसरो जो प्रॉब्लम आसा तो म्हळ्यार ऑब्वियसली क्वॉलिटी. जेन्ना सलमान खान सारके आम आदमीक समोर दिसता की बाबा टेंडरान पॉलिकॅबाची रेट कोट केला आनी जमनीन घातला तो केबल डायनामिकाचो, ते जेईक आनी एईक कित्याक कळना? म्हणजे त्या लेवलाचेर सुद्दां परत भ्रश्टाचार. तांकां सांगिल्लें आसा ते थंय वचून चॅक सुद्दां केला ती सुद्दां कोणाक खबर ना.
सायनी मारतात, तांच्या बॉल्सान कितें येवपाचें आसा तें पावता, वयर कितें पावोवपाचें आसा तें पावता, सगळें ऑफिसान बसून कामां जाता. जमनीर गोंयकाराच्या हड्ड्यार कितें मारलां तें कोणांक खबर नासता. सो हे खुबशे इश्यूज आसा. पब्लीक सेफ्टी तर आसाच, कित्याक हो विजाचो इशू, हाय टेन्शन केबल म्हळ्यार इतले हजारांनी वोल्ट जेन्ना अशें वायट काम चलता ताचो कितें परिणाम जाता तुमी आमच्या लायन्समॅनाचेर सुद्दां जे क्वॉलिफायड इलेक्ट्रिकल टेक्निशियन आसता, बिकॉज ऑफ फॉल्टी वर्क तांणी सगळी प्रिकॉशन घेवन सुद्दां तांचो जीव वता. सुदीन ढवळीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. ही तांची जबाबदारी जे लायन्समॅनाचे हें गेल्या ते. आज सुद्दां न्यूज आयल्या अंजुना थंय लिकेज जाली म्हणून, अँड इट वॉज प्रूव्ड दॅट इट इज बिकॉज ऑफ अ लिकेज इन द इलेक्ट्रिकल केबल. लायट पोलाचेर ताका करंट येवपाक लागलो. तो कोणाक लायन्समॅनाचो जीव परत गेलो ना म्हणून देवाची कृपा म्हणपाची. पूण हाज्या खातीर तुमच्या भ्रश्टाचारा खातीर गोंयकाराचो जीव वचपाक लागला. हें बंद जावंक जाय आतां. तर सांगपाक म्हळ्यार इतल्या लेवलाचेर ह्या भारतीय जनता पार्टीचो भ्रश्टाचार चल्ला. हो कॉन्ट्रॅक्ट जो एका गोंयकाराक मेळूंक शकतालो जर ताणें सारकें कोटेशन दिल्लें, गोंयकाराक जर एका गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टराक जर सांगलें ना रे तुमी डायनामिकाचो कोटेशन दियात प्रायस, ताका संदी मेळटली आशिल्ली. ताज्या हातांचे तुमी ताज्या पोटार खोट मारली, गोंयकारांक धोक्यान घाला आनी खंयच्या तरी भायल्याच कॉन्ट्रॅक्टराक आनी भायल्याच केबल कंपनीक तुमी हो प्रॉफीट करून दिल्लो आसा. सो हांव मागता सगळे आमचे पत्रकार भाव भयणांक, मुद्दम तुमी पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकराक हे प्रश्न विचारात. तांची उतरां आमकां आज आयकूंक जाय, आनी तांची उतरां जर सारकी आयली ना जाल्यार वी वील टेक द नेक्स्ट स्टेप. जशें बाब सुनिलान सांगलां, वी वील गो फॉर विजिलन्स इन्क्वायरी आनी जाय जाल्यार कोर्टान सुद्दां वतले. ते कितले पर्सेंट कोणा कडेन वता तें बाब सुदीन ढवळीकरान आमकां सांगचें. इंजिनियरांचेर इन्क्वायरी जावची अशें म्हाका सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावं, टॉप डावन इन्क्वायरी जावंक जाय. लास्टाक कितें आसा, इंजिनियराचोय प्रेशर आसता, तांचे बॉस आसता, ते सांगता ते करचें पडटा. तांचेर डेफिनेटली इन्क्वायरी जावकूच जाय, पूण इन्क्वायरी खंय वयर पर्यंत वता तें मेन. जशें सांगलें, हो सादो 1-2 कोटीचो काम न्ही. हें टोटल गोंयान अंडरग्रावंडिंगाचो स्कोप आसा 5,000 कोटी. आज जो बाब सलमान खानान उघड केला, दॅट इट सेल्फ वॉज 125 crores in 2020. तो मागीर कोविडा खातीर तो प्रोजेक्ट सुरू जालो ना आनी आतां ताजें काम चल्लां. तो कितल्या कोटीचो चल्ला हें आतां तांणी एक्चुअली आमकां सांगूंक जाय. म्हळ्यार खरें कितले 100 कोटीचो स्कॅम हें तुमकां कळटलें बाब सुदीन ढवळीकराक विचारलो जाल्यार.